المرسلين على صراط مستقيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك और यह कभी फरमाया ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى या अय्युहल मुज़म्मिल और आगे क्या फरमाया कुमिल लैला अल अम्रु लिल वजूब इल्ला बिक़रीरतिन साइक़तिन मिनल वजूब अल्लाह का अमर है